Nano kaya ang dapat ko himuon? Kay grabe gayud ang boring. Aram ko na. Magic na lang ako sang kwarta. Kay bagan wara kita miskin piso. Di mo. Magic anay ako guys. Charan! Ngi, piso. Kulang ini. Anong kuman ining piso? Di wara na masugad sini nababakal. Anay pagani otrohon ko. 1, 2, 3. Charan! Wow! 1,000. Bagan dili laki ako magtuod na nakaya ko mag-magic lucky san 1,000. Kung irog lang siniper mi, bagang kayo ayo lang gayod. Pero anay ka, kay bagang kulang pa. Bagang ginainitan ng ulo ko na ano kaya kung mag-magic naman ako san malamig. 1, 2, 3. Charan! Wow, adi dayon laki automatic. Bagan kaayo lang hano, bagan dili na lang ako matrabaho, pero may na lang ako ma-magic. May malamig na ako, tapos may kwarta pa ako. Kasuruswerte man talaga sugad ni Queen of Vlog. Kaya kung gusto mo man swertehon, ipalo mo na ako mga ka Queen of Vlog kay para tanan kita swertehon na sugad na tuig.